susah. Tuker tak pak? Yang Apa, kecil Pak? mau tak? Ini bocor di leher. Oh, bocor Pak. Rupi. Apa narik? Kamu mandi kan mbak? Urut sing ukuran sak mene ya. Nggih. Saya sampeyan cek dulu. Diparani. Apa-apa mbak? Anak gue. Mesti kilo dah. Berarti Yang 18 saja dah. Yang 18 saja. Cek Pak, biar terain balik tangan. Jur.